नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिया नववर्षर अभिनंदन। आज आमर हूँ द्वितीय दिन जोटा मोर हूँ वी आर भुवनेश्वर क्यूरेट करुँची एवं कालीर जो प्रश्न उत्तर थिला सेटा मत लागला कि भल अच्छी कहीं बहुत जन से विषय में बहुत सारा किसी उत्तर देले और भुवनेश्वर बहुत सारा जगह विषय मत जना पड़ा जोटा कि मुझे बहुत सारा जगह विषय जानी नी काली बहुत सारा जगह लोक सहित मुझे इंटराक्ट है अवश्य समस्त मेसेज को मुझे पढ़ी कि समस्त मेसेज रिप्लाई देलानी बहुत सारा मेसेज आसाला समस्त मेसेज रिप्लाई देवाटा संभव नाला तथापि मुझे यथा संभव चेष्टा कर पारा से प्राय रिप्लाई देती आज द्वितीय दिन आज पणा संक्रांति जेहेतु तेणुक आप समस्त पणा संक्रांति आउ थे अभिनंदन ता सहित पणा पीवा निश्चय अनुरोध करुँची जो आपंकर किसी असुविधा अच्छी पणा पीबार मैंने कौटी मिलूनी किसी असुविधा निजे बन पीपारे तेणुक हाँ एमती ना खाली बेल पणा पीबार अच्छे अलग पणा पीपारे एमती काली मुझे दुईटा पोस्ट करी गोटे बेल पणा आ गोटे आमर फलपणा जोटा कि फलपणा थी रश्मि सार जोटा देते फोटो अनुसार होता है बेल पणाटा हूँ सुरजित भाई फोटो अनुसार होता प्राय मुझे सब सेयार कर दुईटा जाक ब्लग ता सहित से ब्लग दुटा ओडिया लिखी कहीं माय फोटोग्राफर ब्लग जिते मुझे करी से हूँ इंग्लीश किसी करूँ तथापि कि जन बंधु कहले कि नहीं टी ओडिया करूँ भल लगे तेणुक ओडियार आ गोटे साइट करके ओडियार सहित करुँची जोटा कि ओडियार है बेलू कौन हो कि किसी लोक देखुं तथापि काली कौन हो पुणी फेसबुक आम इंस्टाट आर्टिकल परमिशन कटि जाए सब याक मोर पेज जो पेज थी इंस्टाट आर्टिकल सब पेज इंस्टाट आर्टिकल कटि जाए कि खाली ब्लॉग रे ही सबटा जोटा शेयर कर लिंकटा प्राय सब शेयर कर ग्रुप पोस्ट ग्रुप अलग अलग ग्रुप में पोस्ट करना कारण फेसबुक ब्लॉक कर दूसरी गोटे गोटे ग्रुप रे पोस्ट कला बेलू से मो ग्रुप रे पोस्ट करना जदि आपण मैंने माय फोटोग्राफी साइट पेज को फॉलो कर देखिपारे कि मो आईडी के छाड़ी जोटा शेयर कर किसी सहित माय फोटोग्राफी क्लब जोटा अच्छी फेसबुक ग्रुप गोटे से ग्रुप रे छड़ा जाइए जदि आपण मैंने से ग्रुप को देखुवे ताले निश्चय हूँ जानीपारे एवं ता सहित आमर हूँ आज पणा संक्रांति कौन हो कि आमर अच्छी वी आर भुवनेश्वर आम हूँ गोटे नुआ आरंभ कर जोटा कि आज किसी प्रश्न उत्तर रखा जोटा कि पणा संक्रांति आशा कर अल्प समय प्रश्न उत्तर कार्यक्रमटा मानने से जना नहीं के टाइम लगे कितु किसी अल्प समय आशा अच्छी अल्प समय भितर आसीज बोली तेणुक मुझे सब जाक कम्प्लीट करना प्रश्न जो टी अधिका करने चेष्टा करी पणा संक्रांति विषय में किसी फनी क्वेश्चन आसा दरकार से कि अधिका लोक इंटरेस्ट ने कहीं काली सेम टाइप क्वेश्चन हो गले असुविधा काली मोर भुवनेश्वर पड़ता आज अवश्य पणा संक्रांति उपर अच्छी कितु पणा संक्रांति उपर हेले भी आमको टिकेटा हूँ चेंज करा पड़ो जमीक आम टे अधिका लोग जमी इंटराक्ट करेंगे कहीं काली जो काली किसी लोग सब प्रश्न उत्तर देना जो भल लगे जो क्वेश्चन से अनुसार उत्तर देना किसी भल क्वेश्चन अच्छी मत लगे तथापि समस्त धन्यवाद जनइबी जहाँ गोटे दिन भल भल कटिला तेणुक कल रात किसी ट्वीट कर जो पणा संक्रांति किसी ट्वीट होता है देखा जाए आगू कौन कौन हम मतलब लगे आगू आम ओडिशा टूरिज्म जो सब टूरिज्म प्लस जो अच्छी सब टूरिस्ट प्लेस जाक फोटोग्राफी पर भावी करा गोटे प्लान अच्छी जो कि फोटो जब सेयार करें आम गोटे हाशटैग देकी तो आगुरी अच्छे सेयार हो तथापि किसी नुआ नुआ फोटो नुआ नुआ यूजर जोड़ी है तथापि किसी पुणी वर्ष पर जो नुआ नुआ फोटो जो विषय सेयार हम से गोटे अधिका लोक टी इंटराक्ट करेंगे तेणुक अधिका प्लेस विषय में फोटोग्राफ्स आसीपर आउ समस्त की मुझे काली अनुरोध करी कि आम मैक्सीम ओडिया करने चेष्टा करें ओडिया जिते अधिका ओडिया करा ट्विटर में ओडिया लांगुएज जिते अधिक आस मत लगुच कि ट्विटर से शीघ्र से ओडिया को एनेबल करेंगे कहीं ओडिया लांगुएज हूँ लिस्ट ना जोटा कि आम जो ट्विटर लांगुएज लिस्ट जब ओडिया आसबनी आम ओडिया कौन प्रकार ट्रेंड करना एवं लोकेशन आम भुवनेश्वर जब जाए न आसो कि ओडिशा न आसो से जाए आम कौन प्रकार ट्रेंड हो लोकल ट्रेंड देखिए सब इंडिया ट्रेंड अनुसार ही आम फॉलो कर तेणुक आमको से गोटे ध्यान रखा पड़ो से आमको टी परिश्रम अधिका करा पड़ो कहीं आम ही सब एवं जेहेतु पूर्व बहुत कम यूजर थे धीरे धीरे यूजर बढ़ला बेलू अधिका यूजर होती अधिका यूजर है निज निज लेखा कविता बहुत सारा सेयार कर बहुत हो कि मैक्सीम कर ओडिया फोटो बनई सेयार कर गोटे भल जिन बहुत लोक पहुँचो कहीं ट्विटर 280 क्यारेक्टर होती सहित किसी ओडिया लिखा मुझे अनुरोध कर कहीं आप ओडिया सीट लिखे ताहले ट्विटर डाटाबेस आउ किसी ओडिया ऐड हे से जिते ओडिया संभव से ओडिया लिखुँ एवं बड़ बड़ जो आईडी अच्छा से ओडिया माने जानिक भी लिखि पार कहीं बाहर लोक मैंने फॉलो कर तो से ओडिया लिख दूसरी तो से असुविधा हो तथापि किसी किसी आईडी ओडिया लिखा चेष्टा कर तथापि जो बड़ बड़ आईडी अच्छा भेरीफाइड आईडी अच्छी से ओडिया लिखा निश्चय चेष्टा करूँ से अनुरोध करी
ତା ସହିତ ଆମର ହେଉଛି ଗୁଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏନାବୁଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତଥାପି ଯେହେତୁ 2014-15 ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗଲରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକିନା କେତେଟା ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁନାହିଁ। ଏମିତି ଗୁଗଲ ଇମେଜ୍ରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଆସୁନି, ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ କିଛିଟା ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଗୁଗଲ ଇମେଜ୍ରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତଥାପି ଆମକୁ ଯେବେ ଯାଏଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ନ ଆସେ ସେବେ ଯାଏଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଗଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଧର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ନାଁ ମାରିଦେଲେ ତ ଫିଲ୍ମର କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ଗୀତ ଦେଖାଉଛି, ଟାଇଟଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟର ଫାକ୍ଟର ବି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇଟ୍ ସହିତ ଗୁଗଲ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଉନାହିଁ, କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଥରେ କହିବି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ତା ସହିତ ଆମର ଆହ୍ୱାନର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପତ୍ରିକା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମାଜନ୍ କିଣ୍ଡଲରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆମର ହେଉଛି ଥିଲା ନବବରର PDFଟା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏରର୍ ଦେଖାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆସୁନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାପରେ ସେଇଟା ଆସୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆମାଜନକୁ ମେଲ୍ ଗୋଟେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାଳେ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିକି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମାଜନ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନେ କେବେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପଠାଇବେ। ହୁଏତ 100 ପାଖାପାଖି ମେଲ୍ ଗଲେ କାଳେ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏନେବଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ବାକି ସବୁ ସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛି, କେବଳ ଆମାଜନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର କିଛି ମେସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ବୁକ୍ PDFକୁ ତାଙ୍କର ଆମାଜନ୍ କିଣ୍ଡଲ୍ ବୁକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଆସିପାରୁନି। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନ ଆସିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ରହୁଥିବ, ଜଣା ନାହିଁ କେତେ କ'ଣ କାରଣ ରହୁଛି, ତଥାପି କିଛି ତ କାରଣ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯାକ ଆସୁନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆମର କୌଣସି ମିଶେଇକି ଲେଖିଲେ ହଳନ୍ଦ ଦେଇକି ସେମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ସଂସ୍କରଣ ଲେଖିଲେ ସ୍ୱର ଅନୁସାରେ ଦେଉଛି, ତାପରେ ହଳନ୍ଦ ଦେଇକି କ ଲେଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱର ହଳନ୍ଦ ମିଶେଇକି କ ଯେଉଁଟା ଲେଖନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମେସିନ୍ରେ। ଯଦି ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମାଜନ୍ କିଣ୍ଡଲରେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବହି ଆସିଯିବ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁକ୍ କରି ଯଦି କିଣ୍ଡଲରେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆଗାମୀ ପୁରା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସବୁ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଯାଉଛି, ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ହେଇପାରିବ, କିଛିଟା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭାବୁଛି କଥା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇହେବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।